Karon miabot na si Jesus sa mitindog diha sa baybayon, apan ang mga tinun-an wala nahibalo nga kadto si Jesus. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. John chapter 21 verse 5. Unya si Jesus nagaingon ngadto kanila, mga anak, ado na ba kamoy bisan unsa nga pagkaon? Sila mitubag kanila, wala. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. John chapter 21 verse 6. Og siya mingon ngadto kanila, itaktak ang pukot sa tuo nga bahin sa sakayan, og kamo makakaplag busa. Sila mitaktak, og karon sila wala makahimo sa pagbira niini tungod sa panon sa isda. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitudes of fishes. John chapter 21 verse 7. Busa kadtong tinun-an kinsa gihigugman ni Jesus nagaingon ngadto kaniya ni Pedro, kini mao ang Ginoo. Karon sa diha nga nadungog ni Simon Pedro nga kadto ang Ginoo, gisulod niya ang iyang kupo sa mangingisda ngadto kaniyo, kay siya hubo og gihulog ang iyang kaugalingon ngadto sa dagat. Therefore the disciples whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. John chapter 21 verse 8. Ug ang ubang mga tinunan miabot diha sa usa ka gamay nga sakayan, kay sila dili man halayo gikan sa yuta, apan ingon nga kini diha duha ka gatos ka maniko nga nagaguyod sa pukot nga may mga isda. And the other disciples came a little ship, for they were not far from hand, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. John chapter 21 verse 9. Unya sa diha nga sila miabot sa yuta, ila nga nakita ang nagbaga nga manguling didto, og ang isda nga gibutang didto niini, og ang tinapay. As soon as they were come to land, they saw a fire of coats there, and fishes did their own, and bread. John chapter 21 verse 10. Si Jesus nagaingon ngadto kanila, pagdala sa isda nga inyong karong nakuha. Jesus said unto them, Bring of the fish which ye have now caught. John chapter 21 verse 11. Si Simon Pedro misaka og may bira sa pukot ngadto sa yuta nga puno sa dagkong isda, usa ka gatos og kalim-an og tulo, og alang sa tanan dihay hilibihan kadaghan, apan ang pukot wala magisi. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, and 150, and 3 and 4, and there were so many, yet was not the net broken. Chapter 21 verse 12. Jesus nagaingon ngadto kanila, dali og kaon, og walay usa ka sa iyang mga tinunan nga nangahas sa pagpangutana kaniya, kay kinsa ba ikaw nga nahibalo nga kadto mao ang Ginoo? Jesus said unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? Knowing that it was the Lord. John chapter 21 verse 13. Unya si Jesus nagaduol og nagakuha og tinapay, og nagahatag kanila og isda sa samang paagi. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them, and fish likewise. John chapter 21 verse 4. Kini karon mao ang ikatulo ka higayon nga si Jesus nipakita sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga tinunan, human nga siya gibangon gikan sa mga patay.
This is now the third time that Jesus showed himself to the disciples after that he was risen from the dead. John chapter 1 verse 15. Busa sa diha nga sila nakakaon na si Jesus nagaingon ngadto ni Simon Pedro, Simon, lalaking anak ni Jesus, nagahigugma ka ba kanako labaw pa niini? Siya nagaingon ngadto kaniya, oo Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Siya nagaingon ngadto kaniya, pakana nga akong mga karnero. So when they had done, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto them, Yea, Lord, thou knowest not I love thee. He said unto him, Feed my lambs. John chapter 21 verse 16, siya nagaingon ngadto kaniya pag-usab sa ikaduha nga higayon, Simon, lalaking anak ni Jonas, nahigahigugma ka ba kanako? Siya nagaingon ngadto kaniya, oo Ginoo, ikaw nahigugma nga ako nahigugma kanimo. Siya nagaingon ngadto kaniya, pakana ang akong mga karnero. He said unto him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yes, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. John chapter 21 verse 17, siya nagaingadto kaniya sa ikatulo nga higayon, Simon, lalaking anak ni Jonas, nagahigugma ka ba kanako? Si Pedro nasubo tungod kay siya miingon kaniya sa ikatulo nga higayon, nagahigugma ka ba kanako? Og siya miingon ngadto kaniya, Ginoo, ikaw nahibalo sa tanan nga mga butang, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, pakana ang akong mga karnero. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he was said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. John chapter 21 verse 18, sapagkatinood ako nag-ingon nganha kanimo, sa diha nga ikaw batanon pa, gibakusan nimo ang imong kaugalingon og milakaw bisan asa nga imong buot. Apan sa diha nga ikaw matigulang na, ikaw mutuyhod sa imong mga kamot og lain ang mubakos kanimo og modala kanimo sa bisan asa nga dili nimo buot. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest, but when thou shalt be sold, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldest not. John chapter 21 verse 19, kini gisulti niya nga nagapasabot pinagi sa usa nga kamatayon, siya gayud muhimaya sa Dios, og sa diha nga siya namulong nini, siya nagaingon ngadto kaniya, sunod kanako. Then spake he, signifying by what did he should glorify, and when he had spoken he said unto him, Follow me. John chapter 21 verse 20, unya si Pedro nga nagaliso, nakakita sa tinun-an kinsa si Jesus nahigugma pagsunod nga may